minimum 5 steps should be followed. Correct plot selection, especially for commercial. Number 1, accurate land selection. Number 2, slope of the plot. Number 3, shape of the plot. Number 4, ratio of the plot. At last, number 5, nature of the plot. Commercial হোক ডোমেস্টিক হোক, কমার্শিয়াল এটা ম্যান্ডেটরি। ল্যান্ড এনার্জি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, বিশেষ করে যারা কনস্ট্রাকশন করছে, প্রমোটিং করছে, বা কোনো ইন্ডাস্ট্রি ফ্যাক্টরি করছে, বা কোনো বিজনেস করছে, ট্রেডিং করছে, ম্যানুফ্যাকচারিং করছে, তাদের জন্য ভীষণ 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 ইম্পর্টেন্ট। ল্যান্ডের জন্য 3টে গুণের অ্যাট্রিবিউট দরকার, এনার্জি দরকার, রজ, সত আর তম। এই 3টে গুণের খুব ইন্ডাস্ট্রি দরকার। फॉर इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री के लिए रजो एनर्जी, स्वतः के लिए सिटी व टाउनशिप और डोमेस्टिक और के लिए और तमो के लिए गो डाउन। अगेन रिपीट दैट, तमो के लिए इंडस्ट्री नहीं, तमो के लिए गो डाउन, तमो एनर्जी के लिए, रजो के लिए इंडस्ट्री फैक्ट्री। एग्जाम्पल विथ लॉजिक, गर्मी में हम लोग ठंडा पीते हैं ना, गर्मी में क्या ठंडा पीना चाहिए? गर्मी में गर्मी पीना चाहिए, और ठंडा में ठंडा, लेकिन हम लोग उल्टा पीते हैं। इसी